हाय फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आपण मानक स्वागत करुच्ची मोर गोटे छोटिया न्यू ब्लॉग को। देखो आम आज आसीचु आम मामू घर को। कौन पे कहले पटुआला देखिए को आम भाउज मो भौणी आम पुआ सब ठिया है पटुआला देखा। हाय करदेला भाणजी तांकर से मोबाइल देखुं। आम भाई आम छात पर देख बसीचु सब। पटुआला आसिले देखू आम दुआर पटे पटुआला जीव। ये तो मु आम पुआ साड़ू हाय करदेला। आम छात पर से तले टाटा। ओह कि मुह कहीं कहना सुंदर बोली कि मो मने मने कुस्ती। ये तो मो धनई भाउज ठिया हो गले टे जाकि दियर भाउज। ओह ओह ये दांत दांत ना मक्का मजी। ओ बोपा माँ थाउ 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 जहाँ कह कैमेरा आसवा युद्ध कले। ओ दही ना कौन राति आइसक्रीम मत लगे दही बोली ना कौन गोटे एमती जिनस आणिकी आसी। ए माँ आज की पुणी आहरी होली थिला। हाफ मेंटाल भल लोक मैंने कहीं 3 दिन पर होली आहरी खेलती। बोपा आम झील को देखुन देखी ना तो होली दिन ओ से गोटे लुचि पड़े कौन तो पकईकी मुहर। सत इच्छा नहीं इच्छा अच्छी काढ़िले लगिला। ये आम दियर आसिले लगिया है कौन बुझे बुझे होती। बर्तमान पटुआला सेपटे स्टार्ट हो गला। बाण फुटिला आम बहुत दूर अच्छु एमती ही लाइट देखिपुर। यहाँ कौन कहले बम्बई लडू आसला बर्तमान पटुआला तो कौन पड़ेगा जल्दी जल्दी एमती आम गाँव पटुआला। ये तो आप मैंने देखिपे घोड़ा घोड़ा ना अजगर साप एटा के जानी एत लंबा कौन है घोड़ा। आम समस्ते हसिले घोड़ा को देखिकी। आपण मन गोटे एमती निआ जले ना नाई भाउंसरे पटुआला रे। घोड़ा नाही करुची नाई नाई मद पीबी नाई। बाघ भी नहीं गला शीत हो मना करुची गाधेबनी। ये आघरे दीटा कौन षंढ ना गाई कौन के जानी। बाघ किसी खाईनी ता पेटर किसी नाही। वाओ फूल तोड़ा बहुत सुंदर है। बहुत चेष्टा कली छात पर ठिया है छिड़ेबे बोली हो पारानी। ओहो कते सुंदर लगे। अरे गरिला पटुक टिके अन्ना ए बोपा माँ गरिलार टिके दोष अच्छी आ दुआर आड़े अनेक से जाऊे। यहीटा किंतु पूरा क्यूट होइछि। कि चलुच सिंह बाजा कौन बाजा कहती बाजा बाजुची कैमेरा भितर कैमेरा टिके साइड तो करके फोन देखा। डीजे आलाव नथिला तेणुक ये ही कम चलाउले। आ गोटे साई पटुआला आसला ये बो एथरे भी से घोड़ा घोड़ा हालिया हो गले चली चली जाती। एटा गोटे कौन बलद आइला बलदर कौन देह देखा जाऊनी खाली मुंडटा। घोड़ाटा लंबा हो जाए अधिक मुंडटा किंतु घोड़ार ये पुराना कला कारुकार्य तो सब लुचि गला आस्ते आस्ते तथापि ये
ବୋପା ମା କାହା ଆକ୍ଟିଂ ଦେଖିବ ଥରେ। ଏଇଟା ବି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। କଣ ଆକୁ କଣ ହେଉଥିଲେ କଣ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ପାଣ୍ଡା ପାଣ୍ଡା। ଆରେ ଏଇଟା ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ରେ। ପାଣ୍ଡା ତା ସାଙ୍ଗରେ ଟିକେ କିଏ ଯାରେ ସେ ଏକୁଟିଆ ଚାଲିପାରୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ଆମ ପଟୁଆଳ ବହୁତ ଗହଳି ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ପାଇଁ ଲୋକ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ମଝିରେ ମଝିରେ କେଉଁଠୁ ପଳେଇଆଉ। ଛୁଟକୁଟିଆ ଡିଜେ ଗୋଟେ ବକ୍ସ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ଆଉ। ବଡ଼ ଡିଜେ ତ ସାଉଣ୍ଡ ମନା କରାହେଇଛି। ବେଶୀ ବଡ଼ ପିଲା ନୁହଁ, ଛୋଟ ପିଲା ସବୁ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏଇ ବୋପା ମା ପୁଅ ପିଲାଙ୍କର ତ ଗୋଟିଏ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ। ହାତ ଦୁଇଟା ଉପରକୁ ଟେକିକି ଠାକୁର ଆସିଲେ। ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲରେ ରଖିଥାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଆଗରୁ ନାଚିନଥିଲେ କି ବୋଧେ ଏଇଠି ନାଚିଲେ ଫାଷ୍ଟ। କ'ଣ କରିବା, ବାଜାର ତାଳ ବି ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାଚିବାକୁ। ତଳେ ଥିଲେ ଆମେ ବି ନାଚି ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଛାତ ଉପରେ ଥିଲେ ତ। ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି ଆସିଲା ମନ ଭିତରେ, ଲାଇଟ୍ ବନ୍ଦ କଲିନି ମୁଁ, ସେଇଥିରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଦେଲି। ଏଇଟା ଆମର ଠାକୁରଙ୍କଠା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଦେବ ମନ୍ଦିର, ଜଗନ୍ନାଥ ମଣ୍ଡପ। ଏ ଛାତ ଉପରୁ ଆମ ଝିଅ ପଳେଇଲେ ସେଠିକି, ମନ୍ଦିର ଏଇଠି, ସେଠିକି ଦେଖିବେ ବୋଲି ଅଧିକ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ବାଗ ନାହିଁ ଆଉ ବୋଧେ ଆଉ। ଲୋକ ତ ଗହଳି ନାହାନ୍ତି ଆଉ, ହାତୀ ଭୟରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଉ। ନହେଲେ ଏତେ ଫାଙ୍କା ହେବା କଥା ନୁହଁ କେବେ। ପାଇକ ଖେଳ ହେଉଛି। ବାଘ ଭୟରେ ତ ହାତୀ ଆସିବନି, ଲୋକ ଗହଳି ହେବା କଥା କାହିଁ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସତରେ ଆମ ପଟେ ବହୁତ ହାତୀ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲିଛି ତଥାପି ଆଉ। ସିରି ବାଘ କୁଆ ପଳେଇଲା, ଖାଲି ମୁଣ୍ଡଟା ଅଛି। ଏଇ ବାଘ ଖେଳଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ବାଘ ପଳେଇଲା ଭିତରୁ, ଖାଲି ତା ଛାଲୁଟା। ଘୋଡ଼ା ନାଚ, ଏ ଜିନିଷ ସବୁ ଏବେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ କମ୍ ମିଳୁଛି ଆଉ। ଏଇ ବର୍ଷାଟା ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପଟୁଆଳରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ନହେଲେ ଆଉ କେଉଁଠି ନାହିଁ। ତଥାପି ଠିକ୍ ସେ ଦେଖାଯାଉନି। ଏଇଟା ତ ପରୀ ନାଚ ଆଉ, ଭଲ ଡେଣା ଲଗେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି। ଏ ବୋଉ ଯା ବୁଲି ଯା। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ବର୍ଷଟା ଅପେକ୍ଷା କରିକି ରହିଛୁ ଆମେ ଏଇଆକୁ ଦେଖିବୁ ବୋଲି। ଏଇଟା କୁହନ୍ତି କ'ଣ ନାଗା ମେଢ଼ ନାଚ, କ'ଣ ଏଇଟା ଏମିତି କୁହନ୍ତି। ଏମିତି ହିଁ ଗୋଟେ ସବୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। କେତେ ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ପୁରା ଧୂଆଁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି, କ'ଣ କାଳି କ'ଣ ଏମିତି ଗୋଟେ ଡାହାଣୀ ନା ଭୂତ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ ନାଚୁଛନ୍ତି ନା କ'ଣ। ବାଣ ଫୁଟୁଛି, ଲୋକ ସବୁ ଭୟରେ ହାତ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି କାନରେ, ପ୍ରବଳ ବାଣ ଫୁଟୁଛି। ଠାକୁର ଆସିଲେ।